Jai Masih, hello, good morning all of you. विश्वासी मनोखन सबके प्रभु यीशु ख्रिस्ट लगा आत्मा बरा दिखाई दिया और आत्मा बरा इतो रेवलेशन दिया और आत्मा बरा कुंदु स्क्रिप्चर प्रभु यीशु ख्रिस्ट लगा इतो बाइबल पैसेज ते दिखना से इतो ऊपरे मोय अची ईश्वर कोता अनिबुले मन जैसे यदि आमी प्रार्थना करी थकातम दे Jeremiah chapter 49 Jeremiah chapter 49 verse 34 and 39 itu dunia kani ami ke itu passage dishe aji itu opode amian bible study kurikna itu sob ekki logot apnahan ki bi bible thakibo sai jabule karni itu olabole ase olai ase aro olabole asne ki koikna amian study kuribode koikna sobse pehle biswasi manukhan ke itu janai dia ase Kita amikan Jeremiah chapter 49 verse 34 and 39 itu ki likhigna takado olanai aru olabule ase aru olabule asni ki koikana amikan aji morning study kuruo kita Jeremiah chapter 49 verse 34 39 de saikna chatam de amikan so prachani ase itu gani aji morning itu opore sai jabo tade saikna chatam de Israel ke ki to likhigna takise itu Israel pra itu puchi ase to itu chani ase ite chani paise itu laga passage to tai khan opode olai ase ola bole ase chi huli bi itu happen obole ase kuigena itia Israel to chani paise itu garne mature sacking is happening in the Middle East ita Middle East phale beshi itu hili jai ase sob government nation to hili jai ase aro kiba ekta itu June महीना ते भी happen होबो पारि दे विश्वासी खन मानु के itu हफ्ता दे भी happen होबो पारि अची 1 तारीख असे की जानी अची इवनिंग दे भी happen होबो पारि मोहन itu लगा टाइम आरो टेट तो कोबो ना पारे होली भी चुल दे itu Jeremiah chapter 49 verse 34 39 दे लिखा दो ओलाबो निस्ना itu दिखे पासे यादे साइकना चादम दे इटा इस्राएल तो वार करने ready kuri ase kile itu bible passage to tahan ke osor hoi jaise kuigena tahan chani paise aru man bi chani bobo America president Donald Trump pra Netanyahu Israel laga prime minister ge Iran laga nuclear ke attack na kurubule gani chari dibi kuigena itya America pra he Iran ke support kuranisna itu warning diase Israel के सपोर्ट कुरी तका इत्यादो अमेरिका प्रेसिडेंट ब्रा की हिसाब ते इतो ईरान लका न्यूक्लियर लका सेंटर के अटैक न कुरी भी कोई गना इत्या अमेरिका प्रेसिडेंट ब्रा बेसिक आचुर ब्रा इतो इस्राएल के वार्निंग दिया से रिक्वेस्ट कुरान होय वार्निंग दिया से इतो आरो किले इतो वार्निंग दिया से कोले अरब लका कंट्री ब्रा अमेरिका लका प्रेसिडेंट इतो के वार्निंग दिया से अपना चौकली ताई अरब और इतु लगा चका दे चाइगना चाहतम दे अपना सब भी दिखी थगियो प्रा एरोप्लेन लगा मिलियंस लगा ताम लगा ताइगे इतु दिशे आरो बिलियंस इनगा लगा ताइखान माचो दे इतु पैसा दिबोले आरो डेवलपमेंट कोले ताइखान अरब नेशन लगत इतु डील तो बनाइसे स्पेशली कतार itu de jaigna America president itu khal logot deal do panaise itu gani itia to Israel brado itu Iran laga nuclear ke attack kurule ase attack kurule kani itia Israel to pura ready ase kile itu nuclear develop hoise gole ek second de Israel ke do dominate kurikna orai tibule itu din ahai ase aro attack kurule ase jani kana Israel to itu nuclear laga center ke Iran laga ke attack kurule ase itu garni itia to posong tin May de hobone ki May de ase May de chaikana America president Donald Trump do $trillions deal do itu Arab laga nation logot chaikana itu do bonai loise itu garni itia to Qatar especially aru Iran laga Arab laga nation brado $trillions
America aro Arab laga nation machode America ke diwle karne trillions dollar diwle karne sign kora etu dismiss kuri dibo apna itu Israel ke rokhai dia nai koise gole mane koikena eta do both side tv America president gedeo warning dia etu ami khan dikhe pai ase aro Israel to growing urge to attack Iran aro Israel laga government Netanyahu pra loikena eta to itu Iran laga nuclear facilities ke attack kurle gane itu ready hui ase aro tahan to pesi eta to taratari Iran ke strike kurle gane kele yade Jeremiah chapter 49 verse 34 to 39 ke sadhan de Elam ke kwa laga kota ito prophecy to fulfill hobo nisna enaga tikiase aro yade koi kana chadam de disaster aro stepless scattering aro destructions aro restorations hobole laga yade ito koi kana ase yade Isaiah chapter Jeremiah chapter 49 de kwa do disaster peshibia aibo aro yadi throne stepless kurubo garment bi ponabo aro scattering ekdam alag hui jawo destruction peshibia kuri dibo aro last day itu restoration ponabo koigena pasta point yade Jeremiah 47 verse 34 39 de likina ase apnan bi itu point ekta sa Chabule gane idibi chanai diase. Ita yati likai sabte kwele mane. Exactly the Middle East to geographically, spiritually. Ita do tak koigena what swili bi ita do ekta bichede ekta second bichede ekta minute bichede koigena aste ake chai ase ita do ekdam point de ahibule karni ita do basic Middle East laga fale do hili ase. Aro itia do Israel ki do sop laga chaka prabi attack kuri ase aro sop prabi tapai ase aro sop laga chaka pra Israel ki do dushman pra itu surround kuri kana ase pura round kuri dikna ase aro itu sop se machode pahar de olai kana to Iran pra directly Israel ke threaten kura itu dikhi ase aro Qatar to he ekdam picture ekta garni Qatar to he itu step out kurikna openly itu kota ko ase aro Qatar to ki ase kule Hamas aro Israel machode ekta mediator chingmai linglak na santi ponabole garni tai America aro Qatar to ida do ahibo enaga koigna tai brahe itu Hamas aro Israel machode peace deal ponabole karne Qatar to tai chaka ekta khuli disle hoile bi meditator ekta eklahin hoy edo beshi chalak ase edo Qatar to ita do khali edo Hamas aro Israel machode santi ponabole karne meditator eklan hoy kana economic karne bi gatekeeper hoy jise edo karne ita do Donald Trump ki ek side te mati ase Hamas aro Palestine aro itu Israel machode peace ponabole karne kota ponabole ne ceasefire karne aro ekta phale Donald Trump America president ke mata do economic influence kuri dise taige billions apna ki dibo ami tujon machode business chulibo koina itu bra influence kuri dise Donald Trump ke enaga kuri dise aro Donald Trump do posong chaigana etu ki sign kuri dise aro ekta Donald Trump ke America president ke matise Hamas aro Israel machode peace deal kurule karni ami dujon he paribo koigana enaga koigana tai ki matise eta do America president do tuita chakade fasi jaise eta he aste mohan saigana chadum de apnan bi kinaga saise Trump stand in the valley of decision eta do ekta chakade America president do khara khari hui jise ita do Israel ke support kuri taka
ইসরায়েল কে বন্দুক কুলিবি সাপ্লাই করি থাকা মানুহ তো ইতিয়াতো আমেৰিকা প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প তো ইসরায়েল কে ওয়ার্নিং দি আছে ইরান লাগা নিউক্লিয়ার কে নামারিবি এনেকা মারিলে তো নহব এনেকা কিলে ইতিয়াতো আরব লাগা কান্ট্রি প্রা আপনা ব্রা ইসরায়েল কে রোকাবি ইটো নরখাইছে কলে মানে the millions trillions dollar business কানি সাইন করা তো ইটো রখাই দিব এনেকা কইনা ইতিয়াতো ইসরায়েল কে সাপোর্ট কৰিবলৈ ভাল নাই আৰু ইসরায়েল কে সাপোর্ট কৰা নাই কলিবি ভাল নাই আৰু ইসরায়েল কে রখাই দিয়া নাই কইলে আরব লাগা কান্ট্রি প্রা তাই কি সাইন কৰিছে ইটাতো রখাই দিবলৈ আছে ইটো কাৰণে ইটা ডোনাল্ড ট্ৰাম্প তো ইরান के নামাৰিবি কুনা ইসরায়েল के ওয়ার্নিং দি আছে ইটো কাৰণে ইতিয়াতো ডোনাল্ড ট্ৰাম্প তো এনেকা হব কই কেনা প্রফেসাইজ কৰা হানবি বাইবেল প্যাসেজ প্ৰাবি আৰু ইছুলা কথা কোৱা হানবি সব বি এনেকা কই কেনা আহা তো Trump president of America was warned by the many dreams and visions Arab leaders আৰু ইতিয়াতো সবরা তাইকে ওয়ার্নিং দি আছে ইতিয়াতো আমেরিকা কে সাপোর্ট করব কলিবি ইসরায়েল কে সাপোর্ট করব কলিবি ভাল নাই আৰু ইতিয়াতো আরব কে সাপোর্ট করব কলিবি ভাল নাই ইতিয়াতো বেশি বিয়া একটা জায়গা দে both side প্রবি আমেরিকা প্রেসিডেন্ট দো হিলি আছে আৰু তাই ওয়ার্নিং দে আছে এনেকা দেখি আছে ইতিয়াতো anytime kiba ekta ajikali machori bi happen hobo pari de kile jeremiah te likhikena ekdom clearly dikhi ase itu hisabte kule itu hoi ase aro saikana chatam te militarily sipahan soppi already ita do hili jaise underground pitorde iran laga nuclear lokai kena rakhate iran pra sipahan sop to tade deploy kuri di ase আৰু ইসরায়েল লাগা এয়ার ফোর্স অ্যাক্টিভিটিস তো পুরাই দি আছে পিছে হালি দি আছে আৰু মুভিং কুইকলি ফাস্টলি আর্জেন্টলি চুপচাপ প্রা ঠান্ডা প্রা ফটাফট প্রা এতিয়া ইসরায়েল লাগা এয়ার ডিফেন্স অ্যাক্টিভিটিস তো পিছে এটা টাইট কৰি দি আছে আৰু পিছে এটো রেডি হৈ দিছে আৰু মিলিটারি মুভমেন্ট অলরেডি begun underground base of Iran nuclear Iran laga nuclear factory Iran khan bra etu sob to sipai khan aro pura etu mission do pura thik tak kuri digna ase kile why because they know the Arab judgment is near biswasi manu khan ki kobole thaka to etu judgment laga homoy to ita do beshi osor hoi ase koikena tai khan sob jani jaise But still many in the church sleeping in the many scoff. Oh, amikan church khan biswasi manukhan itabi humaya soho isur laga kam kura manukhan itabi humaya samando. The Lord is speaking clearly at this hour. Itu kani achi laga humoi de isur pra to amikhan ki sapa bra koi dia ase. His calling people is to attention, to watch on the wall, or not in the silent. Itu gani chupchap pra nathagibi. Itia homoy to peshe alak ekta ase. Enega koi ase. Itu gani yadi isur laga manu khange, prophet khange, tai laga servants khange, itu sob to revelation do diase. Not bowing down to Baal. Dunia laga tun tolat somebody, fame, leaders, itu opor laga bound kuri laga noy hosa ki kobole ase itu kobole gani itu ase itu gani ami khan to beshi usha kurule laga ekta time hoy ase try America president Donald Trump ki khil laga han bi phal laga han bi apna han ki moi kobole laga kota ekta do tai to iso bra choose kura laga ekta ase aro tai to prophecy kura laga fulfill kura laga ekta manu ase de koi kana ami khan ekta bi chani pai ase
itu nisna laga manu ekta ke itia Iran prabi Arab world prabi Israel prabi prophecy prabi dreams prabi isu laga kota prabi sob pra itia tai ke warning dia se ekdom warning ekta de ase inaka laga when men like him warn the church must pray idu gani tai nisna manu ekta bishi warning ekta de kushi jaise tai laga government aha bichide bishi salbi hoa nai holi bi tai bishi warning chakal itu nisna time ekta leaders kane church can fast and prayer kuri kana motab kuru lagi dei idu gani the warning pointing ekta de tai kushi jaise it is not just above a political collapse it is spiritual collisions kingdom of darkness and kingdom of light achido Iran aro Israel nohoy Hamas Israel nohoy achi laga war do kingdom of darkness and kingdom of light uchala aro andera laga ekta larai chayase re larai chayase the antichrist system is growing hidden in the globalized policy and titles and manipulation crash hoyase antichrist activities beshi hoyase etia this is not Israel versus Iran itu the Iran or Israel to the war kuri ase kuna simply kili sai ase Jeremiah te achi likhina sodo this is God versus godless system isur jana aru isur na jana laga mano itu tuita larai kuri asodo Zechariah chapter 12 verse 2 de sabi Zechariah chapter 12 verse 2 de sadam de I will pour out the trampling gap upon the Jerusalem upon the hili bule laga kap aru pani moi gerai dibo kuigina sade biswasi manokan aru achi laga dunia do choi bra sapa kuribo koeso choi bra flames are sucking ita do chui do peshi juli ase edo chui do ki chui ase koadam de isorba koado the fire of correction they are divide disruptions taido itu cholai dibo aru chulai dibo the flame of destructive aru itu chui bra cholai se koli to pishi biya hoi jai holy be some of the fire flame is refining God is using this fire to purify it itu gani kunu balaka chui do kali biya kuri dibule karni cholai dibule karni iklan hoi kana kunu ba do sona ekdam pure ponanisna phal pure kido tik ase itu de aniule gani moi chui bra cholabo kuise itu dunia do what about the church American church to kinaga you silent is defending you reject prophets you mute the warning American church kando bishi moyan defend kuri thage prophecy prophet kan pra prophesize kuri lebi reject kuri de ki holi bi warning ahile any mute na silent kuri de American church kando but the sacking will come to you pulpit apna kinaga defend kuri kana thagilebi apna laga pulpit moi laga pulpit de ami laga aro apna laga table de pongji jai asade God will not be mocked idu gani kushi ami laga theologize kuri kana kodabi nakobule laga homoya aise the shepherd who refused to warn their flocks will be held accountability nitu laga shepherd khan nitu laga biswasi believers khan matugi ena koli biya pawone ki enaga phapna guri kana hosa to saki to nakoi kana pishi manu thaki ase apna ki bi church kruo but there is a hope not in a man not in the politics not in the till not in the peace treaty achi moi koble laga to oh biswasi manu khan ami halaga sandi to na ami halaga akha to na manu ki na babo politics te na babo
development din na pabo, peace treaty sign kurate na pabo, organization form kurate na pabo, but in unshakable kingdom of God, kita bi nahila Prabhu ki he pabo de. Let me be clear, the stage is being set for Ezekiel chapter 38. Ke sabe? Ezekiel chapter 38 ke sath am debi. Kok and Makok. Itu tuita alliance hui jabo koi gina likhina so to. Kok and Makok tu ki ase? Ezekiel chapter 38 verse 1 following sath am de. Russia ase, Turkey ase, Iran ase. They are already forming the partnership under the surface. Aru ituhan sopra Israel ke attack kula se. And Israel will not wait. Itu kan Israel tu itaton narukibo. Ki jani Iran laga nuclear laga site ke kalibi attack kuro pare. Ezekiel chapter 38 te likha do Makok and Kok tahan alliance hui jabo ko do Russia ki ko ase, China ki ko ase, Turkey ki ko ase, Iran ki ko ase. Tai kan form kuribo partnership. Aru Israel ke attack kula se. Itu Israel tu itu jani jaisho de ityo. Itu karni Israel to ita do narukhibo. Cabinet decision kurigana. They will strike. If provoked, they will strike even if it is remain isolation. America bi tahan ki support no kurilibi na. Israel brother Iran laga nuclear site ke do mare bole ase. Kele Bible de itu likhina so do. Apnan Bible kinaga study kuri ase. Itu ase. Che holibi tahan mare bole ase. Because they are being traveled by the prophetic impulse. Kile kule taikan maribuli kani taikan ke takabra na takabra lakan hoy. Holibi itu prophet pra itu koi kena aha itu fulfill hobole laka humoy hoise. They don't be fully understand but katas. Israel kan taikan ki kuriya se tahan na puchibi paru pi pabo pare. Holibi isorba itu sob jani ase. Something is going to happen. It could be political, militarily, financially. It is a sign. Birth pain are increasing. Pacha babule gani pet bikha bishi hui chance na idado bishi hui jese. Political phale bhi hobo pare, military phale bhi hobo pare, business financial prabi hobo pare. Kiba ekta hobole bishi osor hui jayegi nasre. Edu gani Matthew chapter 24 de. Be quick na se. Rumors olabo, war olabo, nation against kurubo. Aro itu do khotam hoan hoy. Will be beginning and the ends. Khotam hobole kani suruat hoa laka se. Itu quick na se. What do you do? Ita apna ki kurubo. Moi din ki kurule na se. You pray like never before. Poila prabi aro pishi pratna kurlaka se. Itu nation kani peshi ban praying fasting lobule laga humay aside. Aro isor kota ke he biswas kurina thakibule laga humay ase. Iru isor laga atma bro ki sakiti ase. Itu ke biswas kuru laga. Itu ke against no kuribule laga humay ikta ase. Aro prophesize kurigana ahanisna. Kun hi itya larai karni khara kurina Israel. Taikan karni support kurigana pratna kurlaka ase. Spiritually, prophetically, politically, you prepare your heart. Politically be, prophetically be, spiritually be. Ami khan ki laga line di kuli bi tayar hoi kena takibule laga time. Homoy ikta ase. Prepare your family. Keep your eyes on Israel. Edu gani isor ahibule laga time. Kinaga chani bule ase kule. Ami halaga sukot mon study do. Israel ke rakhe kena. Piswaste khara kuribude koigna 24 minutes and 16 seconds de moi solaga kota ani dia se ame so piswaste pratna khara kurigna thagibo koina piswasi manu khan ke chanai diye hunan sob ke sob rahe ashirwad dibi amen.